Okay, game. Guess the number. Si Cassie kay Kel, si Kel sa akin, ako kay Cassie. Okay, ito yung number ko. Ito yung number ko. Ito sa akin. Okay. Higher. Wala pa. Ikaw kay Kel. Ako muna? Ikaw muna. Kala ko ikaw muna. Okay. 50. Ha? 50. 50? 50. Higher. Now, 60. Higher. 60. Lower. 70. Ha? 70! Lower. 81. Lower. 40. Lower. Uy. Low. 61. Higher. Okay. 55. Higher. Patay ka, bo. Okay. 20. Lower. Uy! Ang baba naman nun, Gasi. Baba. Wala, sabi niya 1 to 100. Oo, hindi. Tama na. Okay naman. 65. Higher. Okay. Okay. Sa'yo? Feeling ko 58. Higher. 10. Higher. Wait, ano nga yung guess ko nun? Secret. 65. 67. Lower. Hala. 60. Bruh. Higher. 13. Higher. Ay. 66. Alam mo ba? Yung number ko. Ah, talaga? Wait lang, ano yung Parehas sa kami akin? ni Gab.